अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनकी तिलावत दिलों को छू लेने वाली असर रखती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कारी सईद साहब बांग्लादेशी। कारी सईद साहब बांग्लादेशी की तिलावत अपने अंदर एक अजीब रूहानियत की तासीर रखती है। उनकी आवाज की सूज, लहजे की नरमी और हर आयत की वाज़ेह अदायगी सुनने वालों के दिलों में उतर जाती है। आज की इस वीडियो में हमने उनकी तिलावत की अंदाज, उनके तिलावत के असरात और उनकी सौती खूबसूरती पर तफसीली गुफ्तगू की है। अगर आपने अभी तक कारी सईद साहब की तिलावत को नहीं सुनी है तो एक बार जरूर सुने। ये आवाज नहीं, दिल के सुकून का पैगाम है। ऐसी खूबसूरत और रूहानी वीडियोस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल शाहराए उलूम 26 को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक के पहुंचे। الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.
دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها وما يلقاها إلا ذو
عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب ملك الناس إله الناس من شر
من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله.